Doain ya, aku mau kontrol CT scan lagi. Doain hasilnya baik-baik aja ya. Oke. Kita tuh lagi liatin apa ya? Mbak dia mau minta keranjangnya mau tanya Maya. Ini tim ini ya, konsumsi. Dimakan. Ini orang jauh baru kelihatan nih. Ya, Baru kelihatan nih kayaknya nih. kalau siang sibuk. Tambah dong, Sal. Masukin ke dalam. Aku di sini. Anaknya tinggi. Di sini aku lagi di sini. Ya. Jadi kalau dari belakang dia kurang. Ini dua itu Masa di video Assalamualaikum, Ukti. Benerin kerudung. Bukan dari tadi benerin kerudungnya, sekarang baru benerin kerudung. Ngapain, Le? Ini gula. Ada gula. Mana? Tuh. Nggak ada sih. Tanya Bibi. Tanya Bibi. Teh, gula mana gula? Teh, gula mana gula? Teh. Gula. Pelan. Ngapain, Le? Bawa tumbler ya? Udah dateng. Dari puncak ya, pakai jaket. Basur aku ya. Entok pasti gini mah. Ini mah pasti entok. Kalau gulungnya mas apa? Hai. Habisin. Oke baik. Mahal nih. Pura-pura itu pas lagi ngangkat. Kan kalau udah angkat di video, nih, kamu. Iya. Bukan kasih seluruh sini lawan. Ini penuh banget. Wih, keren banget tuh pecinya. Dari puncak ya. Coba. Terus masuk. Orang Swiss tuh. Terus masuk. Dia malah nggak bawa apa-apa, Mas Ekon. Apa lagi? Iya. Ini kayak ini tuh pecinya Gary Iskak. Bener. Ya iya, pernah pakai. Almarhum Gary Iskak. Mana yang nggak ada nampil lagi yang baskom kayak apa? Habis. Udah datang nggak usah nyari nampak. Berarti cepikan aja ya. Siapin pastel ya. Jangan tengket-tengket banget loh. Yes. Chaos. Ya anak-anak kira-kira mau kemana? Gue nanti di Hadir banyaknya Mas ya. Amin. Satu harinya Ibu aja selamat berhaji Amin. Walaupun hujan gerimis, Tapi tetap ramai ya. mudah-mudahan yang datang banyak ya. Amin. Enak. Tadi makan apa, Dek?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang daripada 40 hari wafatnya almarhumah al-maghfurlah Ibu Hajah Selamat Rahayu binti Wasino. Mudah-mudahan beliau di alam kubur dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, diluaskan kuburannya, diterangkan kuburannya, wa'adkhil fi kuburiha wa qulubiha ar-rawha wa rayhan. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam doa kepada Allah dan Rasulnya, amin amin ya rabbal Amin. juga hadir tengah-tengah kita mukarram, guru kita Ustaz Sahadi, guru kita Bakal Masjid Al-Istiqamah Ustaz Mujdi, Bapak Ketua Lingkungan RW 02 Bapak Haji Muhayyar, para hujjaj, para asatidzah, para bapak-bapak, tokoh masyarakat, jamaah takziah malam 40 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim mahabbah saya kepada beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan jamaah takziah yang hadir pada malam hari ini, laki-laki maupun perempuan, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semuanya, untuk almarhumah khususnya, dan pada ahli kubur kita pada umumnya, amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua akan dibawakan daripada qiraah surah Yasin beserta tahlil. Dan yang ketiga yaitu ceramah agama yang insyaallah sudah dalam perjalanan yang sengaja kita undang guru kita Mukarram Bapak Haji Abu Bakar Madris. Dan acara selanjutnya yaitu sedikit bacaan ringkas Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid kemudian ceramah, dan selanjutnya nanti akan dibacakan doa tahlil wahbah, dan yang terakhir ramah tamah. Demikianlah susunan acara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimaklumi. Kita bersama ikuti dengan khusyuk dan khidmat. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semuanya dan kepada ahli kubur keluarga besar kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mulai acara kita dengan membaca Al Quran, surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di tengah-tengah majlis perkumpulan kita ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi mithli hadhihi al-jalsah. أن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا وحفظ مقاصدنا جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة. وعلمنا وعظمنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شؤون الليلة هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Mari sama-sama kita berikan acara selanjutnya yaitu bacaan surah Yasin, yang pada kesempatan malam hari ini kita mintakan untuk memimpin yaitu guru kita Ustaz Sahadi. Sebelumnya ada hadiah daripada Sahabul Bait, ya, buku Yasin, dan mudah-mudahan yang belum mendapatkan untuk bisa meminta ya agar diberikan, insyaallah cukup menjadi amal jariah, menjadi thawab pahala dari Allah Ta'ala buat almarhumah. Ya, kita akan mintakan kepada Ustaz Sahadi untuk memimpin Yasin, beserta tahlil kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat
Silakan. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لهم الجنة مسوهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا القرآن الكريم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الله وهم مقمحون. الرحمن بذل لا تغني عنهم عنهم شيئا ولا ينكرون. إني أنا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. الذين مهضرون وآمنوا الأرض الميتة علينا وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما يرجعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون. ولا يستطيعون توحيدا وإذا هم بالأمانة إلى ربهم ينزلون. قالوا يا ويلنا من أرسلنا من قبلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يزوغ قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ألم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب
ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وما يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله العظيم حسبنا الله العظيم حسبنا الله العظيم واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد الحي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu doang. Ada lagi satu doang. Yang tadi mana? Enggak dikasih ke sini. Oh ini dia. Oh belum. Tes. Terima kasih banyak atas bacaan yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Hadi. Berikut aja selanjutnya yaitu pembacaan ringkas Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita ikuti, mudah-mudahan mengambil barakah daripada salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. على ما نوينا قراءة المولد في الدكتوراه مثل ما نوى صاحب المولد الشيخ الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي ومثل ما نوى شيخنا وأباؤنا صالحون وعلى من مربي أرواحنا وأجسادنا عبده بي عبد الرحمن ناوي وأصول وفرويه وعلى من نوى حبيبنا حسن بن جعفر السقاف. صل على محمد يا ربي صل يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توفى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وما صدره من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرب خلقه وأجل عبيده الرحمة
تعلقت إرادته الأزلة بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعذرت بوجودها أغناف الوجود، ودرزت برد العوالم بالطراز التجري. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وموضوع لك في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المنشونة، والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج بضرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حمل حملت في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام. ولا انكسر الأرض والسماوات متدمخة بعد الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ayo baca bareng-bareng. Rabbi fili wali walidayya, Rabbi wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fili. Ayo baca doain buat orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah wafat. Ya Rabbi Ya Rabbi ghafir li wa li walidayya, Rabbi li wa li walidayya, Rabbi ghafir li wa li walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Ibu bapamu tercinta, ibu bapamu termulia, hormatilah, sayangilah agar Allah ampuni dosa. Rabbi firli, amin. Rabbi firli, ya Rabbi firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira. 9 bulan kau dikandung, susah payah tak terhitung, siang malam tidak tidur untukmu agar beruntung. Rabbi firli, amin. Rabbi ghafirli walidayya, Rabbi ghafirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
9 bulan kau dikandung, susah payah tak terhitung, siang malam tidak tidur untukmu agar beruntung. Rabbi ya Allah irhamna walidina ya Rabb walidayya Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Taat patulah pada ibumu, hormat setia pada ayahmu, hidup senang pada dirimu, surga menunggu rindu padamu. Rabbi firli ya amin ya Allah. اغفر لوالدينا والمشايخنا والمؤمنين يا رب. لي صغيرا على بدرها tadi untung, hati busuk pikir terkurung, siang malam mencari untung, tapi sayangnya hatinya buntung. Rabbi firli ya Allah, anzur ilaina bi'aini rahmatika ya Rabbana ya Karim. Jadilah anak berbakti, ibu bapa senang hati, ridha Allah sepanjang hari, syafaat Nabi kan menanti. Rabbi firli Rabbi firli ya sekali lagi angkat tangannya bareng-bareng. Saghira Rabbil firli. Mana suaranya? Rabbil firli ya Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فحين تروب اعوان وضي هذا الحبيب اعلنت السماوات والارضون ومن فيهن بترحيب وامطار الجود لله اهل الوجود تثيج والسنه الملائكه بتبشير للعالمين تعين. سبحان الله ولا اله الا الله الله اكبر. سبحان الله. baca Subhanallah. والقدرة كشف بنا هذا المسرور يبرز نوره من الفعل بالظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة أنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأقضى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرد صبح الكمال من النور والعمود وبرز الحامد المحمود بذلا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروسا خفيقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، وسلم يا رسول سلام عليك، اشفع لنا يا رسول سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدينا نهج سبيله، مرحبا كي به نسعد وننشر، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي بلغنا بجاهي، مرحبا مرحبا في جواري خير ما كعب، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا. وصلاة الله تشاء أشرف الرسل محمد، وسلام المستمرون كل حين يتجدد. صلى الله على محمد، الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا رب صل عليه وسلم، مرحبا اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, telah sama-sama usai kita membaca surah Yasin beserta tahlil dan sedikit ringkas surah Nabawiyah dan salawat wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin hadirat jamaah takziah malam 40 hari wafatnya almarhum al-maghfurlah Ibu Hajah Selamat Rahayu binti Wasuno. Kira-kira siap apakah dengerin sampai pagi ini kira-kira? Siap apakah kira-kira? Kita akan dengarkan ya, kita akan dengarkan tausiah agama, nasihat ya, bukan sekedar candaan, nasihat ya agama buat semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu nur yang akan disampaikan oleh tetamu kita, guru kita ya, yang jarang-jarang datang, kita harapin datang. Alhamdulillah dengan izin Allah beliau bisa hadir dengan kita. Kita doain Kiai Haji Abu Bakar Madris mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, ilmu-ilmunya manfaat buat bekal ibadah kita di jalan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Kepada al-muhtaramun wal mukarramun, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madris, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wahda wa nasara abda wa azza jidda wa hazama al-ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala bil Quran al-Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takuruna billah wa kuntum amwat fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, Ibunda yang kita hormati, Syekh Bait Bapak Haji Stardi beserta keluarga jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah malam ini kita kumpul memenuhi undangan Sayyidul Bait untuk mendoakan almarhumah Ibu Hajah Selamat yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kumpul kita ini almarhumah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dimaafkan dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Tentunya yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan barokah salawat ini di dunia kita bisa mengikuti sunnahnya dan di akhirat insyaallah sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin sekalian, kita ini kata Allah gini, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kalau bahasanya orang Depok ngerti itu gini, emang lu tidak sama orang yang tahu sama yang paham? Banyak orang tahu tapi nggak paham. Bukan nggak tahu, tahu. Kenapa sekarang zaman seharusnya tinggal buka keluar ya. Tapi paham nggak? Belum tentu. Kayak contoh malam ini nih, tahlilan. Lu dari mana asal muasalnya? Dari sumber Islam nggak ada. Di Mekah tuh sumber Islam nggak ada tahlil. Nah, dari mana ada tahlil? Gue cuma ngikutin kongguang gitu. Kenapa nggak tahu sebuah musyawarahnya? Nah inilah ya. Makanya sesuatu pekerjaan itu jangan kita ikutin kalau nggak tahu.
Kenapa? Sesuatu yang baik belum tentu hasilnya baik kalau tidak dilakukan di tempat yang baik. Contoh, baca Quran bagus gak Pak? Baca Quran Bu, baca Quran bagus ya? Belum tentu kalau bacanya di WC. Jadi sesuatu yang baik belum tentu baik, tergantung tempat ya benar. Nah termasuk tahlilan ini juga kadang-kadang kita nggak tahu. Ada nih kerjaan kita di Depok nih yang salah tapi selalu dilakukan. Apa diantaranya? 7 bulan. Saya belum masuk kepada tahlil. 7 bulan itu bukan ajaran Islam. Tapi niatnya bagus supaya menjadi anak soleh dan tetap aja bukan ajaran Islam. Kenapa nggak masuk? Kalau mau pakai aturan Islam, Nabi bilang ini, inna yujma'u ummati bi batni ummi arba'ina yawman summa alaqatan summa madghatan. Ini perhatiin ibu nih, dibanyakan kesalah kabar. Nabi bilang Allah menciptakan manusia di perut ibunya 40 hari darah, 40 hari daging, 40 hari tulang belulang, ditiupkan ruhnya, ditentukan ajalnya. Hitung rame-rame, 40 kali 3 berapa? 120. Kalau sebulan 30 hari, 120 dibagi 30, 4 bulan. Pada usia 4 bulan dicatat, 5-7 bulan baru ngomong. Bisa aja baca surat Yusuf, mudah-mudahan saya kayak Nabi Yusuf. Kata Allah telat, kemarin gue 3 bulan yang lalu gue udah catat. Gitu. Niatnya benar tapi tempatnya salah. Termasuk tahlil ini ajaran siapa? Siapa yang mulai tahlil? Sebenarnya yang pertama hidup di negara kita ini bukan orang Islam, orang Hindu dan Buddha. Orang Hindu dan Buddha itu percaya kalau roh itu orang meninggal rohnya belum kemana-mana sampai 40 hari. Negara Betawi dulu nih. Tong, bapak lu masih baru meninggal, rohnya masih di kamar gitu ya. 40 hari di ruang tengah, baru keluar. Lah roh ngayam, roh ngayam. Padahal ini bertentangan dengan kita. Kita punya keyakinan setiap manusia dikubur 7 saat setelah meninggal kan mulai ditanya, gitu kan? 7 saat atau 7 langkah? 7 saat atau 7 langkah? Kalau 7 langkah enak. Besok itu kuburin jangan dikober, dikum di kamar biar kagak ada yang langkah. Jadi selamat begitu tuh. Makanya ngajinya bener-bener nih. Bukan 7 langkah, kalau 7 langkah mah enak, kuburnya di kamar biar kagak ada yang langkah. Lah kagak ditanya-tanya, bebas ya. Ini bukan 7 langkah. Bagaimana kalau yang meninggalnya tenggelam? Ada yang langkah nggak? Berarti nggak ditanya-tanya dong. Nah, aman ya. Bukan 7 langkah, 7 saat telah meninggal dunia. Saat itu urusan Allah. Mau menit, mau detik, pokoknya pasti ditanya. Nah ini katanya 40 hari roh ngayam, ngapain ngayam? Jadi kebiasaan orang-orang apa namanya Hindu itu, dia punya keyakinan namanya reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Orang kalau udah meninggal rohnya masih di rumah. Nah cuman mereka takut roh itu ada 2, ada yang jahat, ada yang baik. Khawatir roh itu jahat, ngapa ganggu yang orang lagi duka cita. Maka dulu di Jawa istilahnya apa? Le-lean. Le-lean. Ngapain le-lean? Begadang, nemenin. Yang namanya nemenin, ada yang main gaplek itu. Ada yang main judi, yang namanya nemenin. Dilihat oleh Sunan Kalijogo, ini nggak benar. Daripada main judi dirubah dengan tahlilan. Ya, inilah perubahan yang dirubah dari main kartu jadi tahlilan. Ustaz itu bid'ah. Udah gak ngerti bid'ah ya. Nih, jadi awalnya kayak gitu. Baik. Yang kedua, ngapain kita tahlil? Kalau udah mati, belum mati ditahlil bagian doa, nggak bakalan nyampe. Nah di sini nih, Allah bilang gini dalam Quran, kaifa takfuruna billah
Wa kuntum amwat wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kalian ini kadang-kadang tahu nggak paham, sehingga kalian tahu ingkar tentang apa? Ingat, besok lu bakalan meninggal. Berarti ini, habis meninggal hidup, habis hidup mati, habis mati hidup lagi. Jadi meninggal dulu baru mati, gitu. Meninggal dulu baru mati. Sama beda tuh? Sama beda tuh? Tuh kan, beda jauh. Lah kalau mati ngapain kita tahlil? Udah mati. Mati yang meninggal beda jauh nih, karena Ustaz nyamain ayat padahal ayatnya beda. Kalau mati ayatnya itu kullu nafsin za'iqatul maut, tuh mati tuh. Kata Allah semua yang punya nyawa mati. Bahasanya semua yang punya nyawa. Pertanyaannya siapa aja yang punya nyawa? Kan bukan manusia doang, jin juga punya nyawa kan? Pernah dengar gak jin mati? Malaikat punya nyawa gak? Pernah dengar gak malaikat mati? Tapi malaikat sama jin bakalan mati gak? Mati. Kapan matinya? Kiamat. Berarti kalau mati entar bareng-bareng malaikat. Belum sekarang. Nah kalau sekarang baru meninggal. Almarhumah Ibu Haja Selamat belum mati. Kalau mati ngapain lu tahlilin? Ngapain lu bacain Yasin? Nah dia masih hidup, baru meninggalkan dunia, pindah ke alam kubur. Kata Allah apa? Idza jaa ajaluhum. Nah ini baru meninggal nih. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah nyampe, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ajalun itu artinya batas. Batas apa? Kontrak. Kita kalau ngontrak rumah, kontrakannya habis, gitu keluar nggak? Pindah nggak? Nah Bapak Ibu, roh di badan kita ngontrak nih. Nggak ada yang punya hak milik roh. Kontraknya sama Allah. Kata Allah kalau kontrakan roh di badan itu habis, keluar lo roh, pindah. Kemana? Ke alam kubur. Berarti rohnya masih ada nggak? Udah mati belum? Belum, masih hidup. Almarhum masih hidup, pindah alam. Belum mati. Mana buktinya hidup? Lewat kuburan suruh ngapain ke Nabi? Suruh salam kan? Kenapa disuruh salam? Masih hidup. Kadang-kadang bego lewat kuburan bukannya salam, malah babanya disuruh pang numpang dato, anak bagong mau lewat. Berarti bapak lu setan lu tuh. Ngajar lu. Jadi udah mati belum almarhumah? Belum, masih hidup. Lah kalau mati ngapain lu tahlilin? Nah kalau hidup kenapa? Ini kelanjutannya. Nah kalau hidup kenapa? Ingat, setiap yang hidup pasti makan. Apa juga kalau hidup makan. Cuman ingat, kasar makanannya kasar, halus makanannya nggak bisa bolak-balik dong. Kita masih hidup gini nih, kasar apa halus? Makanannya kasar. Kalau udah meninggal, makanannya doa. Jangan bolak-balik dong. Nih kita pulang ke Jawa, bapak kita masih hidup, berarti kasar apa halus? Masih hidup. Kasar. Nah datang ke rumah bapak, kasih yang kasar, duit bagi, jangan doa, doa malus, nggak laku. Datang gagah banget dari Depok ke Jawa, cuma doa doang. Pak saya doain bayar banyak duit, kata bapaknya. Gue bisa itu malah enteng. Tapi sebaliknya orang tua udah meninggal, halus apa kasar? Kasih yang halus, jangan yang kasar. Datang ke kuburan, doa, bukan kembang. Kembang nggak laku, kasar. Datang ke kuburan bawa kembang doang 3 bungkus. Air mawar 2 botol. Gaya banget. Nyampe kuburan ngeluarin, habis ngeluarin buka bungkusan kembang. Ngomong dan simuran, papa hanya ini yang dapat kuberikan. Ya buat apa? Jangankan 3 bungkus, 2 truk lu siramin gak bakalan wangi. Apalagi 3 bungkus. Habis tabur bunga, buka lagi air mawar, siram lagi 2 botol. Dia ngomong lagi, adem ya pak, adem. Kata bapaknya, apa adem? Gecek 2 botol. Jadi,
Nah cuma begini saudara, yang kedua bikin Bapak Ibu, besok kita makan masuk alam kubur, makan mah hidup kita makan tiap hari, cuman kerja udah enggak. Nih bikinin, nih bikinin. Besok lo masuk alam kubur, makan tiap hari, kerja udah enggak. Sebanyak-banyak bakal kita bawa, lama-lama habis ya. Itu yang bawa bekal, gimana kagak bawa bekal? Kalau kiamat cepet kalau lambat, tahu orang sini maunya kiamat cepet lambat? Hah? Pak, kiamat pengennya cepet lambat? Cepet lah, lambat. Kalau saya mah pengennya biar kalau perlu ntar malam kiamat. Kalau ntar malam kiamat sih kiramat. Emang apa? Berarti nggak lama-lama di kuburan, bentaran. Yang kita takut kita mati kiamat masih 5.000 tahun, lama banget ya. Nah kalau amal banyak, kalau dikit gebukin dulu malaikat. Oke, kita taruhlah lama lah. Kita masuk alam kubur, makan lama-lama habis. Nah sementara kiamat masih banyak, apalagi kita buat makan. Ini yang kita bikin. Kiamat masih panjang, makanan udah habis, lah makan apa lagi? Kalau bahasa orang lain begini Pak, kalau masih hidup jangan boros, kudu nabung, bener ya? Ntar kalau kita udah nggak kerja, udah nggak ngapa-ngapain, kalau duit banyak di bank masih aman, bener nggak? Makanya adunya mazra'atul akhirah, dunia ini tanaman akhirat, dunia ini tabungan. Makanya selama lu masih hidup banyakin nabung, insya Allah selamat. Apa tabungannya? Ada 3. Ini dari sekarang banyakin. Apa tabungannya? 1 kata Nabi, shadaqatun jariyah. Masih hidup nggak pelit sama sedekah. Bener. Kayak di masjid kita nih, kata Pak RW, alhamdulillah nih masjid kita nih. Kalau hari Jumat kotak amal lancar, alhamdulillah di sini mah. Ya kagak mampir-mampir, lancar aja. Ustaz bukan nggak mau sedekah, pengen mah sedekah man duit kagak. Saudara, kalau sedekah harus pakai duit, bagaimana orang susah? Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau nggak punya duit, sedekah nggak harus pakai duit. Apa kata Nabi? Kullu tahlilin sadaqatun wa kullu tasbihin sadaqatun. Wirid zikir itu sedekah. Nggak punya duit nggak apa-apa, banyakin zikir. Subhanallah, subhanallah. Gitu. Apalagi hari Jumat. Kebetulan duit kagak, tapi pengen sedekah, bawa tasbih. Tapi tasbih Arab ya, jangan tasbih Cina. Tasbih Cina mah gede-gede, namanya solin, lain itu lah. Gede ya. Bacanya juga lain. Kalau tasbih Arab kan kecil tuh, bacanya enak nih mah. Subhanallah, subhanallah. Kalau tasbih Cina bacanya lainnya mah. Cepet sanoan, cepat marian, cepet sanoan. Cina tuh. Nah, cuman awas. Dari rumah kudu niatin bawa tasbih, niat sedekah. Kudu diniatin. Kenapa? Ada orang bawa tasbih bukan niat sedekah, modus. Cuman tasbih jadi alat pelit. Begitu kotak amal keluar dari kanan, tasbih nongol, mata rada merem dikit. Ya, kan modus deh ya. Subhanallah, subhanallah. Begitu kotak makin dekat makin kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kotak alhamdulillah, itu modus. Sedekah dunia banyakin. Apa lagi? Tabassumu liwajhi akhika laka sadaqatun. Senyum sama saudara. Jangan cemberut dulu. Ya. Kenapa kita kadang-kadang tetangga ribut mulu, mau ngapain? Banyakin sedekah, banyakin silaturahim. Apalagi imatatul adha ditarik, got bersihin, sampah-sampah di jalan kita bersihin, itu sedekah tuh. Nah kalau sedekah udah habis, nah pakai tabungan kedua. Apa tabungan kedua? Au ilmun yantafi'u bih. Ilmu yang manfaat. Apa Mbak? Bu, apa Bu? Punya nggak? Punya nggak? Kagak manfaat berarti kagak punya. Bagaimana ilmu manfaat orang kita ngaji juga kagak?
Lagi-lagi kita banyak tahu nggak paham. Yuk saya kasih contoh yang gampang. Nih Pak, perhati ini. Ini sering kesalahan kita gara-gara nggak paham. Kita pengen sholat jenazah nih, ya nggak? Taruhlah kita nggak ngerti, kan tinggal pencet Google. Tata cara sholat jenazah gitu kan? Kasih nongol tuh. Tata cara sholat jenazah dilakukan 4 kali takbir, benar? Perempuan hazil maitati, gitu ya? Ada yang jangan nggak? Sholat jenazah dilakukan 4 kali takbir. Kalau laki hazal mait, kalau perempuan hazi, ada yang jangan nggak? Ada yang jangan nggak? Ada, lu gak paham. Apa janggalnya? Kenapa judulnya jenazah kok niatnya mait? Judulnya tata cara sholat jenazah. Ngapa niatnya usolli hazal mait? Jangan-jangan lu gak tahu bedanya mait dan jenazah. Ya? Ayo. Ini sering kita lakukan tapi belum paham. Pak, mait bu sama jenazah beda. Ini kudu paham nih. Kerjaan sehari-hari yang ringan. Yuk, pelan-pelan. Orang yang meninggal namanya mayit, betul? Yang meninggal namanya mayit. Tempat bawa mayit namanya apa? Keranda. Saya ulang lagi. Yang meninggal mayit. Tempat bawa mayit. Ketika mayit masuk ke dalam keranda, mayitnya kelihatan nggak? Namanya jenazah. Al-mayyitu ala sarir. Makanya mobilnya bukan mobil mayit, mobil apa? Orang nggak kelihatan mayitnya. Namanya mobil. Nah, artinya apa? Bapak, artinya ini, pertama orang lagi nih, sering sholat jenazah nih. Kalau lu sholat jenazah, berarti itu kerandanya dibukalah, minimal kainnya dikit. Kalau kainnya dibuka, berarti kelihatan. Baru niatnya hazal mayit. Kalau kerandanya ketutup, mayitnya kelihatan nggak? Niatnya hazal jenazah. Ini mau dibuka, mau ditutup, ya hazal mayit, hazal mayit. Begitu dibuka kosong, mayit mana lu? Kenapa? Karena lu nggak tahu mana mayit, mana jenazah. Mandi banyakannya kagak jawab, jadi aman. Kalau jawab mandi wudhu lah, ikut diem aja dah. Bapak ibu kan gampang banget. Kalau mandi kan semuanya dicuci, pakai sabun, pakai sampo, benar? Kalau wudhu kan cuma basuh kepala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi, berarti bersihin mana? Mandi lah gampang ya. Berarti wudhu sama mandi bersihan. Habis mandi boleh kan langsung sholat? Nah kalau gitu bersihan mana? Header kan lo? Kalau tetapan kedua kaki saya ketika besok berjumatan bukan asal basah. Ini pentingnya ilmu. Kita kadang-kadang ngaji di depan mata yoga, dangdut aja berapa rajin ya. Ngaji nggak bagaimana ibadah kita mau benar. Itu baru wudhu, belum sholat. Sholat tuh banyak yang keliru. Bukan nggak tahu, cuman nggak paham. Rukun sholat 13 terbagi berapa? Belum tentu pada tahu. Praktik mah hebat, belum tentu benar. Ayo, kalau saya emang jarang ceramah ngaji, biar pulang dari sini ada ilmunya, biar rajin ngajinya. Ada kekurangan tambahin. Semangat. Kenapa? Kita ini banyak tahu nggak paham. Apa dinamanya? Rukun qalbi. Saya nggak terangin. Hati. Dia cuma niat. Di luar sholat nggak aurat. Nah kalau di luar sholat suara perempuan aurat, kesianan dia. Kalau bisa belanja ke warung, ganggu dia. Gitu ya. Di luar sholat nggak apa-apa. Waktu sholat suara perempuan aurat. Makanya negornya nggak boleh subhanallah, tapi tepuk tangan. Bu, suara perempuan. Bu, suara perempuan di mana? Waktu sholat. Ibu ikut terawih. Ikut terawih nggak? Imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu jawab,
Itu masih bersuara, siapa yang ngajarin? Itu masih banyak di mana-mana. Itu yang ngajarin siapa? Suaranya Allah. Banyak nggak? Ini kita di mana-mana yang kurang ngaji fikih. Man tasawwaba falam tafaqqah faqad tazandak. Yang bertasawuf tanpa fikih kafir zindik. Jadi itu, makanya ilmu yang manfaat. Ustaz, kalau ilmu habis apa lagi? Awaladun salihun Allah. Tabungan yang ketiga, anak yang soleh yang doain orang tua. Alhamdulillah. Ya. Doa anak luar biasa, ibunya senang banget. Cuman saya mau nanya, Pak, Bu, pahala kita udah lebih apa kurang? Nih, jujur. Pahala kita lebih apa kurang? Lebih apa kurang? Toh so banget tadi miring kasih orang. Mari kita baca Fatihah, pahalanya buat Ibu Haji Selamat. Kata kurang, lu bagi orang. Ya. Katanya kurang. Enggak Pak, Ibu, kita nggak bakal kasih orang, enggak. Pahala kita mau bawa pulang. Dan tuan rumah, kata Nabi begini, mandala ilal khairi kafailihi wa mandala ilal syarri kafailihi. Siapa yang ngajak kebaikan persis seperti yang berbuat baik. Siapa yang ngajak kejahatan persis seperti yang berbuat jahat. Kayak sekarang nih, ya, tuan rumah undang kita, undang baik, undang jahat. Undang baik, kalau bukan sebab dia hindari kita ngapain? Apalagi hujan nih, ini ngapain? Macam-macam udah. Ada yang tidur, ada yang nonton TV, ada yang ngomong-ngomong bini, ya. Tapi siapa yang undang kebaikan percis seperti yang berbuat baik. Pak, kita duduk di sini Bu, minimal 1000 rakaat. Apa kata Nabi? Man hadara fi majlisil ilmi fakana masalatu alfi min salati sunnah. Siapa yang duduk di masjid ini bersama juga salat 1000 rakaat. Ini pahala kita Bapak Ibu 1000 tadi bawa pulang. Ngapain kita juga kurang, benar? Nah tuan rumah dapat apa? Dapat ngundang. Kalau yang datang 100 orang, satu orang punya 1000, datang 100.000. Nah pahala undang itu yang buat orang tuanya. Bukan pahala kita mau. Betul-betul juga masih kurang, masih orang banget ya. Enggak, nah oleh karena itu Pak, sesungguhnya kalau orang undang tahlil itu mengundang kita nambahin pahala buat kita, bukan buat orang sebetulnya. Hadir di majelis kayak gini nih, sebenarnya buat nambahin kita sendiri. Ya. Bukan dibilang wah gua untung dia, bukan, buat diri kita sendiri, nggak akan kurang. Nah inilah makanya kata Nabi waladun salihun dan Allah. Sebab apa? Beliau ini masih hidup, biramat. Sebab yang meninggal dengan kita ibarat kita nonton TV Pak. Oh, kita nonton TV, yang di TV bergerak bagaimana aja kita tahu nggak? Tahu, dia minum kita tahu, dia ngobrol kita tahu. Tapi kita ngobrol dia tahu nggak? Enggak. Almarhumah Ibu Haja Selamat tahu nih anak cucunya lagi ngapain, dia lihat, tapi kita nggak tahu dia ada di mana. Maka selalulah husnuzon, selalulah berbuat baik. Berapa? Biar girang-girangin orang tua. Di antaranya apa? Kalau keluarga itu anak-anak kepada aku, itu salah satu girangin keluarga. Dia lihat alhamdulillah gua nggak ada anak gua pada aku, itu girang. Bapaknya meninggal, emaknya meninggal, pada ribut warisan tuh keselin orang tua itu. Gue meninggal mana pada ribut itu ya. Nah ini almarhumah, alhamdulillah girang banget anaknya memberikan acara semacam ini. Karena itulah kebahagiaan orang tua dikala beliau sudah meninggal. Mudah-mudahan almarhumah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihazihinya bikullinya sisibah wassalamu barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa tim lana bil khair wa ijma'na min ahlil khair. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bil Islam, sabbitna bil tauhid, sabbitna bil tuqa, sabbitna bil ma'rifah. Dari dunia ila daril akhirah, da'wa biasa Allah tahiyyatuhum biasa. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan menjadi sebab kemanfaatan ilmu beliau buat bekal ibadah kita di jalan Allah Ta'ala, menambah ilmu, menambah pencahayaan untuk diri kita, dan mudah-mudahan ilmu beliau tambah berkah, beliau panjang umur, terus memberikan manfaat yang besar, yang banyak untuk umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, kita menangkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa tahlil wahbah yang akan dibacakan Bapak Ustaz Mujadi DKM Masjid Istiqamah. Kita berikan untuk beliau, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu an salatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u ma'kidah. Ya Rabbana lakal hamdu syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajjat wa tudahhirna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik fi azwajina wa auladina wa zurriyatina wa la tadurhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma habibna ila habibika sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratah bil akhirati syafa'atah wa la tuhrimna bil jinani ru'yatah. Allahumma ij'al sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalahu min la ilaha illallah wa ma sabahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallaynahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah wa rahmatan mimma wa bi fadlika nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibi sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abaihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in summa ila ruhi man istamaha guna bisababiha. Allahumma tal sahaba zalika minan yadaki ilayha waj'alha nuran yas'a wa yata'la'la'u bayna yadayha. Allahumma ij'alha ijabalaha minan nar. Allahumma ij'alha ibqalaha minan nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa aqim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa adkhilhumul jannata ma'aswaha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannata ma'aswahum. Allahumma anjur rahmah wa syafa'ah wal barakah khususan ahli kubur almarhumah ibu Hajjah Selamat Rahayu binti Wasyira Ismaila arwah khususan al-kubur almarhumah Ibu Asuna binti Adam Susan Kartoku Kaminam binti Paimin Susan Sumiam binti Wasina Jimo bin Wasina Dalimah binti Wasina Wasinam binti Wasina Faisah binti Adam Fawajiman bin Adam Samiri bin Adam Sumujiana binti Wajimin almarhum Parto Slamet bin Irokrama almarhum Partama Malan bin Irokrama almarhumah Ibu Painem binti Promokon Irokrama
almarhumah Sakinah binti Joyo Paimin, khususan almarhum Sagian binti Joyo Paimin, khususan almarhum Jo bin Joyo Paimin, khususan almarhumah Sumiati binti Parto Slamet, khususan almarhum David bin Parto Slamet, khususan almarhum Marioto bin Parto Slamet, khususan almarhumah Dalmin binti Parto Slamet, khususan almarhum Sukir bin Parto Slamet, khususan almarhum Yono bin Nawata Slamet, khususan almarhum Yamin bin Bejo, khususan almarhum Tugimin bin Ada, khususan almarhum Sarwito bin Serdo Menggolo, khususan almarhumah Hajah Mami Sudarni binti Karu Sulit, khususan almarhum yang lana ana Madaharsa binti dan Nakso, khususan ahli kubur wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة عباء أولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بقدرك يا قدير يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بمؤجة الفاتحة يا فارج الهم يا كاسر المغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا رحمن دافع البلاء يا رحيم اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام ثبتنا بالتوحيد ثبتنا بالمعرفة ثبتنا بالاعتقاد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah usai sama-sama rangkaian acara peringatan 40 hari wafatnya Ibu Haji Selamat
hari kita semua. Mudah-mudahan keberkahan meliputi keberkahan untuk dari Allah Ta'ala untuk beliau dan untuk beliau dan umum untuk kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Sedang mohon maaf dari saya selaku pembawa acara, dan kita tutup acara malam hari ini dengan doa tamah. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Apa, Om? oke sip, jos maksudnya, jos berkah. Belum juga dicobain udah just amin. Iya deh. Amin. Boleh lah, gak kalah sama diri jalanan ya. Makan Mas. Maaf. Udah aku nemu duit nih, aku boleh jajan gak gitu. Oh iya. Jadi itu udah pernah misi-misi. Mau mana Vi? Misi apa? Ya. Ada Mas, ada. Ya. Aduh. Ya. Aduh, kebangun lagi. Tidur. Gede banget. Ini kamu lagi gendong orang ya, tuh. Udah mas. Mau balapan lari tuh. Wih. Pas video itu. Oh iya udah. Cepetan. Harus tangannya harus lentik. Ini loh. Tangannya harus lentik. Oh iya. Tangi. Siapa? Udah. Mas Joko. Buangan. Tangi. Bawa pulang yuk. Tau lu jelek banget kok begitu. Rekam lagi. Rek. Aduh, Baiji manggil.
Erik. Kalau sono Kak disuruh bayi kita itu Kak. Videoin. Terbuka dada-dada. Bentar. Nungguin apa dulu Mas? Mungkin bakso, nggak bagian. Nih, bagi yang lain dibagiin, Mas Andre gak dibagiin. Maknyos. Besek, ayo.